आम रोषेईर मुख्य मसला हेउछि लंका। आपण कंचा लंका भी कहि परिबे, सुखिला लंका भी कहि परिबे किंबा लंका गुंड। आ जदि आपण कंचा लंका सबुदिन खाती तेबे आपनको कौन मिले, कौन चेंजेस हुए आपनको शरीर रे। आजर वीडियो रे आपण जानिबे जदि आपण सबुदिन कंचा लंका खाउचंती कौन हुए, जदि आपण सुखिला लंका खाउचंती कौन हबो, आ जदि आपण कंचा लंका खाउचंती भी सबुदिन तेबे केतोटी आपण खाइबे जोटा कि प्रॉब्लम आपणकर किछि भी हबनी, उल्टा आपनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलिबो। स्टार्ट करबा आजर वीडियो। वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर। फर्स्ट जानतु जे कंचा लंका रे आपनको मिले कौन। बहुत सारा विटामिन ए रही कंचा लंका रे। विटामिन सी भी आपको भरपूर मात्रा रे मिली थाए, जेमति कि आपको लेंबू रे मिलुची, ठीक से विटामिन सी आपको कंचा लंका रे मिले। आउ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी किछि आपको कंचा लंका रे मिली जाउची। एंटीऑक्सीडेंट भी एथिरे किछि रहिची, प्लस एथिरे आपको पोटेशियम भरपूर मात्रा रे मिले। प्रोटीन भी एथिरे किछि रहिची। बीटा कैरोटीन नामक एक कंपाउंड भी रहिची। आहुरी बहुत किछि आपको कंचा लंका रे मिली थाए। एथिरे कपर मात्रा भी रहिची। तो एते सब आपको मिलुची जोटा कि आपको शरीर को बहुत सारा फायदा दबो। आ जदि कहिबा जे हेल्थ बेनिफिट्स एथिरे कोन कोन मिले, तबे जते रेगुलर आपण कंचा लंका खाती तो एथिरे आपणकर आखि को बहुत अधिक लाभ मिले, कारण विटामिन ए रही। आ समस्ते यहाँ जानी जे विटामिन ए किभली आपणकर आखि को लाभ दिए। छोट पिला हुंतु किंबा वृद्ध बयस रे जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी बयस रे आपण थांतु ना काहे आखि हेउची गोटे मूल्यवान अंग जोटा कि समस्तक पई दरकार। आ विटामिन ए थिबारो कंचा लंका आपण आखि को बहुत अधिक इफेक्ट पकाए, गुड इफेक्ट जोटा आपण कहि परिबे। तो आउ एथिरे कोन मिलिबो, विटामिन सी रा मात्रा भरपूर रही। जेमति कि लेंबू आपको विटामिन सी दिए जोटा कि आपनकर स्किन रो हेल्थ को बेटर करे, जोटा आपनकर चुट्टी को साइन दिए, प्लस आपनकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। ठीक सेमिति कंचा लंका भी आपको विटामिन सी दिए जोटा आपनकर चुट्टी रो हेल्थ को बेटर करबा, आपनकर स्किन रो हेल्थ को बेटर करबा, आउ आपनकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। कंचा लंका रे आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिले जोटा कि आपनकर शरीर रे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे, आपनकर शरीर रो विषाक्त पदार्थ को बाहर करे। आहुरी बहुत सारा आपनको हेल्थ बेनिफिट मिले। कपर मात्रा भी रही, पोटेशियम मात्रा भी रही। पोटेशियम आपणकर ब्लड प्रेशर को मैनेज करे। आउ एथिरे आपनको बहुत सारा फाइबर भी मिले। फाइबर आपणकर पेटर समस्या को भी दूर करे। एबे आपण भाबुथिबे जे कंचा लंका पेटर समस्या को केमिति दूर करबा। देखंतु जेते सब फाइबर युक्त खाद्य रही, आपण लंका भी फाइबर युक्त खाद्य जेहेतु जोटा कि ग्रीन लंका आपण देखुचंती, कंचा लंका जोटा कि नील रंगर लंका, तो से गुडाक फाइबर अधिक मात्रा रे थाए जो गुडाक आपणक पेटर समस्या को दूर करे, आ पेट सफा करिबारे सहाय्य करे। तो ये सब हे जाउची हेल्थ बेनिफिट जोटा कि कंचा लंका आपनको दिए। एबे आसंतु जानिबा सुखिला लंका कथा। देखंतु एई कंचा लंका रु ही सुखिला लंका तयारी होउची, किंतु कंचा लंका रे आपनको जेउ सब बेनिफिट मिलुची, सुखिला लंका रे आपनको से सब बेनिफिट मिले ही नाही। कंचा लंका रे आपनको विटामिन सी मिलिबो, किंतु सेही लंका जेतेबेले सुखी जीवो, सुखिला लंका जेतेबेले आपण निजर खाद्य रे प्रयोग करंती, सेथिरे आपनको विटामिन सी मिलेनी, प्लस सेथिरे फाइबर आपनको मिलिबनी। आउरी केतोटी विटामिन्स रही जो गुड़ाक नष्ट हो जाए, सुखिबा माने सेटा नष्ट हो जिवो, आ से सब आपनको मिलेनी। आ सुखिला लंका खाइबा द्वारा आपनको बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए। जेमिति कि सुखिला लंका जदि आपण अधिक खाइबे तो एथिरे आपणकर एसिडिटी रो समस्या बढ़े, पेट जड़ा पोड़ा हुए। आउ जो मानकर अर्सर समस्या रही, जदि आपण सुखिला लंका बहुत अधिक खाइबे, दिने ना दिने आपणकर अर्स भी बाहरी पड़िबो, किंबा जदि आपणकर अर्स ऑलरेडी बाहरी सारी, आ जदि आपण सुखिला लंका सबुदिन खाउचंती तो एथिरे आपणकर अर्सर समस्या बढ़ी जाए, आउ आपणकर बिंधा छिटिका जड़ा पोड़ा ए सब लक्षण देखा जाए। केवल एतिक नुह, जदि आपण सुखिला लंका बहुत अधिक खाइबे, पेट भी आपणकर गरम रुहे। आपण माने एई खरा दिने देखंतु खाइकी आपण जदि ब्रेकफास्ट मन करंतु लंका खाइबा को इच्छा करूचंती, आपण कंचा लंका गोटे खाइकी देखंतु, किछि भी आपणकर पेटरे प्रॉब्लम देखेबनी। किंतु आपण गोटे सुखिला लंका केवल खाइकी देखंतु, केवल गोटे सुखिला लंका आपणक पेटरे गैस भरदब, गैस भरीदब, एसिडिटी हे जिवो, आउ आपनको बहुत अधिक डिस्कम्फर्ट भी लागिबो। तो आपण कोन करिवे, जाइके मार्केट गोटे ठंडा पी देबे, कहिबे कोन मो पेट गैस हे गला, किंतु गैसटा काहे कि हेला, केवल गोटे सुखिला लंका ही आपणक पेटरे गैस करिदब। केवल ए खरा दिने नहे, वर्ष सारा जे कोनसे सीजन रे आपण खांतु सुखिला लंका खांतु, सेम एई प्रॉब्लम ही हुए आपनको। सुखिला लंका रे आपनको बेनिफिट मिलिबा तो छाडंतु, आपनको किछि भी सेथिरे फायदा न मिली कि उल्टा आपणकर प्रॉब्लम ही क्रिएट हेउची। तेबे कोन सुखिला लंका खाइबेनी आपण,
ଆପଣ କେମିତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମସଲା ହେଉଛି ଏଇ ଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ରୋଷେଇରେ ଆପଣ ପକେଇଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲର ପାଇଁ ଆପଣ ପକାନ୍ତି କଣ ଯେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଗେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟଣ ମସଲାରେ ବାଟିକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲାଣି ଏବେ ସେହି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଉଡରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ପ୍ୟାକେଟରେ ତ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମ ତରକାରୀରେ ପକଉଛୁ ତ ସେଇଟା କଣ କରୁଛି କଲର ଦଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ରାଗର ସ୍ୱାଦଟା ବି ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ପକେଇବେ ତ ସେ କଲରଟା ଆସିବନି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ବି ଯାହା ଖାଇବା ଆମକୁ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା କଥା ତ ସେଇଟା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଲେ ସେଟା ରାଗର ସ୍ୱାଦ ବି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଯଦି ଆପଣ ପଘରାରେ ପକାନ୍ତି ସେଟା ବାସ୍ନା ବି ଦିଏ ଆଉ କଲର ବି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ୟା ଛଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଫାଇଦା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରେ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଯେ ସବୁଦିନ ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବେ ତେବେ କେତୋଟି ଖାଇବେ ସବୁଦିନ ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ ସେ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତ କେତୋଟି ଆପଣ ଖାଇବେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କାରଣ ସ୍ୱାଦରେ ଯେହେତୁ ରାଗ ଭିଟାମିନ ସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ସେଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଠିକ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟରେ ଖାଇବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଦିନକୁ କେବଳ 2 ରୁ 3ଟି ଛୋଟ ସାଇଜର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପେଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ ଆସିଡିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ କିଛି ବି ହବନି ନା ଜଳାପୋଡା ହବ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ ଦିନକୁ ଆପଣ 5 ରୁ 6ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଲିମିଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇବେ 2 ରୁ 3ଟି କେବଳ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଲରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ଖାଇଲେ ରାଗ ଯେହେତୁ କମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଖାଇବେ ଏମିତି କେତୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି କଣ କରନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପାଉଡର କରିକି ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସେଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଟମାଟର ଭର୍ତ୍ତା କି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଆର ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଭର୍ତ୍ତା ପୋଡାପୋଡି ଭର୍ତ୍ତା ସେଇଥିରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆସିଡିଟି ହବ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅର୍ସର ସମସ୍ୟା ହବ ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଭାଜିକି ଯୋଉ ପାଉଡର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ରାଗ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଦଳିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି କିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁବେଳେ କମ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା 3ଟି ଅତି ଜୋରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବା କଥା ତେବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କାହିଁକି ଦଳିକି ଖାଇବୁନୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇବେ ଦେଖିବେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଦଳରେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ବି ବଢିବ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ସ ବି ମିଳୁଛି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ହବାର ନାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଇବେ କଣ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତୋଟି ଏହାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଦିନକୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି